बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से बेशतर मुसलमान ये बात जानते होंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं और उनके ज़रिए अल्लाह ने दुनिया में नबूवत और दीन इस्लाम का पैगाम मुकम्मल किया। मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लिखने के एतबार से अनपढ़ थे। लेकिन हम में से बहुत से लोग जो ज़िंदगी की पहली हदीस सुनते और सीखते हैं वो इल्म की अहमियत है। यहाँ तक कि कुरान पाक की नाजिल होने वाली पहली आयत में इक़रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जिसके मतलब पढ़ या पढ़ने का हुक्म देने के हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो दुनिया को पढ़ने की नसीहत फरमा रहे हैं। ऐसे में बहुत से गैर मुस्लिम और दीन इस्लाम पर यकीन ना रखने वाले मुल्हिद इस्लाम पर यह एतराज़ उठाते हुए कहते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़े लिखे नहीं थे तो वो दूसरों को पढ़ने का हुक्म क्यों दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी से जब इतना बड़ा काम लिया तो उस नबी को अनपढ़ क्यों रखा। यही सवाल लिए एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने मौजूद था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब पेश किया। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले ने क्या कहा। Prophet Muhammad, peace be upon him, does not know to read and write, but he has strongly supported education in Islam. Why then he did not make any attempt to learn to read and write? Well, that's a very good question. एक गैर मुस्लिम ने डॉक्टर जाकिर नाइक तक ये सवाल पहुंचाया था और कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने इंसानों को पढ़ने और लिखने की तलकीन और नसीहत बार बार और बहुत ज़्यादा की है। अगर ऐसा ही है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ने लिखने की कोई कोशिश क्यों ना की, वो भी कुछ पढ़ लिख लेते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल तहम्मुल से सुना और जवाब देने के लिए माइक्रोफोन पर जूं ही आए तो सबसे पहले कहा कि हमारे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि यह बात दुरुस्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, मगर कुरान पाक की वही की सूरत में नाजिल होने वाली पहली सूरा और पहली आयत में ही इक़रा यानी कि पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से ये हुक्म दिया गया है। और दूसरी जानिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस का मफ़हूम है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। जहां पढ़ने लिखने की इतनी अहमियत है कि कुरान और हदीस दोनों में इसका हुक्म है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अनपढ़ क्यों रहे। ये सवाल वाकई ही बहुत अच्छा है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने पेश किया जाएगा। That Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the first guidance given in the Quran, in the Wahi to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala was Iqra, to read, to recite, in Surah Iqra chapter 9 verse number 1. So when he paid so much importance, it's a Sahih Hadith, that it's obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. So why was he not literate? The answer is given in Surah Ankabut, chapter number 29, verse number 48. Allah says that we have made Prophet Muhammad डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सारी सूरत हाल को बयान करने के बाद कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से इंतहाई हिकमत और दानाई के तहत अनपढ़ रखने की वजह कुरान पाक की सूरह अनकबूत में बयान फरमाई गई है, जो कि चैप्टर नंबर 29 और आयत नंबर 48 में है। तर्जुमा और मफहूम, और हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ रखा ताकि दीन को झुटलाने वाले और बेईमान लोग कोई बहाना न बना सकें और ये ना कह सकें कि किताब कुरान पाक में जो कुछ लिखा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजाहत देते हुए कहा कि इस बात का इम्कान था कि उस वक्त के लोग ये कहना शुरू कर देते कि कुरान पाक अल्लाह का पैगाम नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी अकल से ये बातें बता रहे हैं और वही ये मुकद्दस किताब लिखने वाले भी हैं, नाउज़ुबिल्लाह। लिहाजा अल्लाह ताला ने जानबूझकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ रखा ताकि कहीं किसी के जहन में ये बात बिल्कुल ना आ सके कि कुरान पाक की नाजिल होने वाली आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बयान फरमाते हैं, क्योंकि वो सब तो अल्लाह का पैगाम होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, उसके बाद टीम हमकदम अरबी ज़बान और माजी में शानदार अरबी जुमले कहने के फ़न से मुताल्लिक आपके सामने कुछ मालूमात रखेगी,
جس سے اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ آخر لوگ یہ شک کیوں کرتے کہ یہ کتاب میں نازل ہونے والی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں خود سے تو نہیں کہہ رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے۔ The answer is given in Surah Ankabut, chapter number 29, verse number 48. Allah says that we have made Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an illiterate so that the babblers of vanity would not have excuse. Now people would have had an excuse that this Quran is written by Prophet Muhammad, peace be upon him. So Allah subhanahu wa ta'ala purposely made the last and final messenger illiterate so that people would not accuse that this book, the Quran, has been written by the last and final prophet. دوستو یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا یہ وہ دور تھا جب لوگوں میں آپس میں عربی زبان میں اچھے جملے کہنے، اچھے شعر کہنے کے مقابلے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات مقابلوں میں عربی زبان کے لیے صرف اتنا کہا جاتا تھا کہ محبوب یا محبوبہ کی آنکھ کے بارے میں ہی کئی ہزار اشعار کہے جائیں، اور یہ مقابلہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ کئی روز تک عربی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے شعر و شاعری عربی زبان میں کر کے اپنا زبان پر عبور ظاہر کرتے تھے کہ انہیں عربی زبان پر کتنا عبور ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو لوگ ایک دوسرے پر اپنی سائنٹیفک ٹیکنیکس اور اپنی سائنٹیفک مہارت کے ذریعے برتری لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور میں لوگ عربی زبان میں اچھے جملے کہنے اور اچھے اشعار کہنے کے ذریعے ایک دوسرے پر برتری لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کی آیات اتنی شاندار اور اتنے اچھے جملوں اور الفاظ کے استعمال کے ساتھ نازل ہوئیں کہ دیکھنے والے لوگ یہ گمان کر سکتے تھے کہ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے بناتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود حکمت کے تحت ان پڑھ ہی رکھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ عربی زبان کے یہ شاندار جملے یا قرآن پاک کی یہ شاندار آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی طرف سے گھڑ کر بیان فرما رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر یہ بات بھی واضح کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ تو تھے مگر وہ بلا کے ذہین تھے، ان کی ذہانت انتہائی شاندار تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے فلاسفر اور تجزیہ کار جن میں مائیکل ایچ ہارٹ، لا مارٹین اور دیگر کئی بڑے نام شامل ہیں، یہ بڑے بڑے اسکالر، فلاسفر اور مورخین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی تاریخ میں آنے والا سب سے شاندار آدمی سمجھتے ہیں، انہیں دنیا کی تاریخ میں آنے والا سب سے عظیم لیڈر مانا جاتا ہے۔ ایک معروف فلاسفر اور عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم لیڈر کہا۔ ایک اور فلاسفر نے اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا با اثر ترین شخص یا انسان قرار دیا۔ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ مگر ان کی ذہانت اور ان کی فصاحت و بلاغت کے باعث پوری دنیا ان کی معترف نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سنیے۔ Illiterate means he could not read and write, but his intelligence was par excellence. Education was excellent. Illiterate though, he was a master. Michael H. Hart, Lamartine, all these great scholars and the historians, they praise Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the best statesman in human history, the best leader in human history. Thomas Carlyle, in his book Heroes and Hero Worship, he calls him the best leader in human history. Michael H. Hart calls him the most influential person, though illiterate. So that is the divine wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی تھی جس کے تحت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ رکھا تاکہ قرآن پاک کی حقانیت اور سچائی پر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر اپنے سامنے موجود قرآن پاک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا اور تیز انسان آ جائے وہ ایسی معجزانہ کتاب تحریر نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ اللہ جانتا تھا کہ دنیا میں آنے والے انسان ایسے اعتراضات بھی اٹھائیں گے، اسی لیے قرآن پاک کی سورہ عنکبوت چیپٹر نمبر 29 آیت نمبر 48 میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان بوجھ کر ان پڑھ رکھا تاکہ دین اسلام پر سوال اٹھانے والے لوگ قرآن پاک کی آیات کی سچائی پر کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा, वैसे तो ये कहना कि कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर करदा किताब है, नाउजुबिल्लाह, बहुत ही छोटी और अजीब सी बात है, क्योंकि कुरान पाक की एक भी आयत पढ़कर अरबी जबान को समझने वाला इंसान ये कह सकता है कि ऐसी आयत कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान लिख ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें अरबी जबान का जो लबो लहजा और अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इतना ज़हीन दुनिया में आज तक कोई इंसान पैदा नहीं हो सका जो ऐसी एक भी आयत लिख सके। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला को मालूम था कि दुनिया में ऐसे लोग भी आएंगे जो उल्टे सीधे इल्जामात लगाएंगे, लिहाजा अल्लाह ने ये बात पहले ही वाज़ेह कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये शानदार अल्फाज आप भी सुनिए। That he made the last and final messenger and illiterate so that the people would not accuse that he is the person who wrote the Quran. Though it is a point not even big enough to hang a fly. It is so insignificant. Yet Almighty Allah subhanahu wa ta'ala did not want to give a chance for the babblers, for those critics to point the finger, even though it is such an insignificant point. That is the reason Allah in His divine wisdom made the last and final messenger an illiterate person. Hope that answers the question. और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे एक सवाल पूछना चाहती है। आज की इस वीडियो में हमने कुरान पाक की हक्कानियत और सच्चाई से मुताल्लिक बात की है कि यही अल्लाह का भेजा गया पैगाम है। सवाल ये है कि हम में से कितने मुसलमान हैं जो कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ समझ कर पढ़ते हैं? क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की? अगर हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि दूसरे लोग आपके कमेंट की देखा देखी में वो भी कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने और उसे समझने की सादत हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगियों में सुधार ला सकें। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।